ஒருவர் தான் பரிசுத்தர். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா தேவனாக்கர்த்தர் பரிசுத்தர், మన ప్రభైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అంటాము. அது ஒண்ணுக்கு சேர்த்து தேவனாக்கர்த்தர் ஒருவரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். మన ప్రభైన దేవుడు ఒక్కడే పరిశుద్ధుడని మనం కలుపుకోవాలి. அவர் பரிசுத்தர்னா அப்புறம் வேற பரிசுத்தம் வந்துடும். మన ప్రభైన அவர் దేవుడు ஒருவரே பரிசுத்தர், వేరే కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడని కలుపుకొని చెప్పాలి. ஆசீர் வந்து I told him to take the van. ஆசிரியர் ஒரு நாள் வேன் எடுத்துட்டு போக சொன்னேன். ஆசிரியர் నాకు రోజు கார் எடுத்துட்டு போக కార్ சொன்னேன். తీసుకొని పొమ్మన్నాను. நான் வேன் எடுத்துட்டு போனேன். நான் வேன் தான் எடுத்துட்டு போக சொன்னேன். నేను వేనే తీసుకెళ్తానన్నాడు. He took on the road and the tire sunk into the road. ரோடு மேல ஏறினா டயர் ரோடுக்குள்ள டயர் எப்படி போக முடியும்? டயர் அப்படியே அந்த ரோட்ல பதிஞ்சிட்டு రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు ఆ రాతి రోడ్లో టైర్లు లోపలికి டயர் వెళ్ళిపోయినాయి. போன போயிட்டு கால் டயர் உள்ள இறங்கின மாதிரி இறங்கிட்டு ఆ ముక్కాలు భాగం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. மேலேயும் பார்த்தோம். பார்த்தா పైన కింద చూసాను. கார் எடுத்துட்டு போறேன். சரி கார் எடுத்துட்டு போறேன். సరే కార్ Then he found it తీసుకొని difficult to take the tire out. அந்த காரை வெளியெடுக்கிறது வேலை வெளியெடுக்கிறது கஷ்டப்பட்டோம். ఆ తర్వాత వ్యాన్ బయటికి తీయడం చాలా Question is కష్టమైంది. how did that went into stone road? அந்த கல் ரோடுக்குள்ள எப்படி அது அவ்வளவு பதிந்தது? ఆ రాతి వీధిలో ఆ టైర్ ఎట్లా అంత దూరం లోపలికి పోయింది? That word made it go down. அந்த வார்த்தை அதை எப்படி உள்ள போய் விட்டுட்டு. ఆ వార్త దాన్ని అలా చేసింది. So ஆகவே కాబట్టి from that time அந்த சமயத்துல இருந்து ఆ సమయం నుంచి he is very careful. ஜாக்கிரதையா இருக்கிறார். చాలా So హెచ్చరికగా you must understand. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் మీరేం అర్థం He is చేసుకోవాలంటే revealing to him that I am not the brother Lori, அவங்க யார் father. என்று அப்பித தகப்பன் அல்ல, వాళ్ళకి నేను తండ్రి కాదు, I am the Paramapurusha. பரமபுருஷன் என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். పరమ పురుషు నేనని